Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors donc, on est le cours de l'économie et organisation administrative des entreprises pour deuxième année bac sciences économiques. Mazan, la première partie, il y a la stratégie et la croissance. Alors aujourd'hui, on va le quatrième chapitre, la croissance de l'entreprise. Alors, on va la définition, c'est quoi la croissance? La croissance est au cours du temps l'augmentation de la taille et le changement des caractéristiques de l'entreprise, produits, marché, technologie, ressources humaines, organisation. La croissance est un processus de développement qualitatif et quantitatif. La croissance est la condition de survie de l'entreprise. Alors la croissance هو كيتسمى بواحد النمو بالنسبه للونتربريز، يعني ان لونتربريز كتحاول دير واحد لا كرواسونس انها تكبر هذيك لونتربريز ديالها او تنميها، يعني دير لها واحد النمو تو سامبلومون انها تكبرها. Alors donc, soit on a كدير واحد l'augmentation في la taille ديالها، مثلا إلا كانت petite entreprise كتحاول تردها moyenne، إلا كانت moyenne تحاول تردها grande, etc. Alors donc, le changement ديال les caractéristiques de l'entreprise، par exemple مثلا كتحاول أنها دير la croissance في les produits ديالها، soit مثلا أنها تزيد تكبر أو تزيد تكبر في les marchés. يعني مثلا كانت في المارشي ناسيونال انها تقلب اوسي تخدم في المارشي انترناسيونال بوركوا با. مثلا لي تكنولوجي بيان سور اون سي تري بيان كو ان لي تكنولوجي توجور اون ديفلوبمون اي لي ريسورس هيومان انها تحاول مثلا دير واحد لو ريكروتمون ولا تجيب دي نوفو بيرسونيل اللي عندها يكونوا تري كومبيتون اللي عندها من قبل لورغانيزاسيون سيتيرا. Alors donc aussi la croissance est un processus de développement qualitatif et quantitatif. ان l'entreprise aussi كتحاول تخدم على لا كرواسونس او نيفو كاليتاتيف، يعني تحاول انها تخدم على لا كاليتي ديال لي برودوي ديالها، اي كونتيتاتيف كأن مثلا كتعطي من بعد قبل باردون واحد لا كونتيتي في لي برودوي كتحاول انها تزيد في لا كونتيتي au futur. Et la croissance pour l'entreprise هي واحد الشرط باش تكون واحد لا سيرفي دو l'entreprise، انها باش تكون عندها واحد الاستمراريه وانها توجور تبقى فيفونت هذيك l'entreprise، يعني pour réaliser de la croissance. Alors, c'est quoi les objectifs de la croissance? Un objectif en termes de coût, les économies d'échelle. Les économies d'échelle permettent de baisser le coût unitaire de produit grâce à l'augmentation de la quantité produite. Alors, les économies d'échelle ou l'économie d'échelle, donc je n'ai pas mal de fois les cours. On sait très bien c'est quoi de l'économie d'échelle, donc il y a un donc il y a que l'entreprise تبغي دير la production كتحاول تشري واحد la quantité كبيرة باش أنه يطيح عليه هذاك le coût رخيص. On a aussi les objectifs en termes d'efficacité, effet d'apprentissage et d'expérience et correspond au savoir-faire, la connaissance de produits et de marché. Donc, يعني que l'objectif de la croissance, أنه تكون عندها واحد le savoir-faire. يعني donc أنك تكون كتعرف شنو باغا دير، تكون كتعرف aussi واحد la connaissance، يعني تكون كتعرف le produit et le marché. On a aussi taille critique, où elle correspond à la taille minimale pour faire des bénéfices au conquérir de nouveaux marchés. Donc يعني la taille critique يعني أنك تحاول تقلب على واحد la taille باش دير les bénéfices ديالها et aussi أنها تدخل les nouveaux marchés. Pouvoir de négociation, capacité de l'entreprise grâce à sa taille d'obtenir des avantages, des contrats signés avec ses partenaires. aussi que هاد la croissance من les objectifs ديالها انها كتحاول تقلب على واحد les avantages aussi واحد لي كونطرا سيني، يعني سوا مثلا تكون غادي دير واحد الشراكه ما بين واحد اون اوتر انتربريز، ولا مثلا مع واحد اون انتربريز اللي غادي تكون مثلا خارج البلد ديالها ايتترا. دونك يعني هنايا كيكون لو بوفوار دو نيغوسياسيون parmi les objectifs en termes d'efficacité. Et dernier objectif, c'est effet de synergie. Ils permettent en associant des ressources d'obtenir des effets supérieurs à la simple somme de leurs apports. Alors, on a mesure ou indicateur de la croissance. Donc يعني كيكون عندنا واحد القياس او واحد المعيار، عفوا ماشي معيار ولكن واحد المؤشر pour la croissance. Alors on a un indicateur quantitatif, il s'agit de l'évolution chiffrée de certains indicateurs. Par exemple, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, production, construction, investissement, part de marché. Alors donc ملي كنهضروا على indicateur quantitatif, donc هنا كنوليو كنشوفوا هي les chiffres. Donc يعني فوق ما نسمعوا واحد indicateur quantitatif ولا mesure quantitative، donc يعني هنا كنكونوا كنقلبوا على les chiffres. يعني اي فوق ما تسمعوا واحد لانديكاتور كونتيتاتيف، دونك soyez sûr que انكم غادي تلقاو des chiffres. راه لو chiffre d'affaires غادي تلقاو un chiffre, valeur ajoutée un chiffre, etc.
indicateur qualitatif, il s'agit de l'aspect qualité de l'activité de l'entreprise. Qualité, innovation, statut juridique, notoriété, image de marque, organisation. Donc يعني هنا ملي كتقلب على l'indicateur qualitatif, donc هنا كتولي l'entreprise كتخدم على la qualité ديال l'entreprise ديالها, ماشي bien sûr كأنه هي في les produits, mais aussi في l'innovation, مثلا في le statut juridique ديالها, l'image de marque aussi et l'organisation à l'intérieur de l'entreprise ديالها. Donc يعني هنا ملي كنسميو l'indicateur qualitatif كأن l'entreprise كتولي كتخدم على la qualité ديال l'entreprise كلها, لا من ناحية les produits, لا من ناحية le travail ديالها, من l'organisation ديالها, l'image de marque, etc. عندنا le taux de croissance, c'est-à-dire qu'on peut calculer هذاك le taux de croissance. عندنا واحد la formule, taux de croissance c'est chiffre d'affaires ديال T1 moins chiffre d'affaires T0 sur chiffre d'affaires T0 fois 100. باش غيعطينا le pourcentage. Alors T1 c'est quoi? Alors ملي كنهضروا على T1 c'est l'année actuelle اللي حنايا فيه, c'est 2023. Et T0 c'est l'année précédente اللي هو 2022. Donc يعني باش نقرب لكم الفكره. Alors donc T1 c'est l'année actuelle اللي هو 2023 et T0 c'est l'année précédente 2022. Donc يعني هكا كتحسب le taux de la croissance et bien sûr après غادي نشوفوا واحد un exemple. Alors maintenant on passe les modes de la croissance. Il y a deux modes. On commence par le premier mode, la croissance interne. La croissance interne, il représente l'autodéveloppement de la firme par ses propres moyens industriels ou commerciaux, c'est-à-dire sans appel à des partenaires industriels ou commerciaux. Extérieurs, ces moyens sont soit des investissements nouveaux, matériels ou immatériels. Alors ملي كنهضروا على la croissance interne, c'est-à-dire que انا واحد l'entreprise X ما كتوليش كتحتاج لي d'autres entreprises باش يعاونوها. دونك يعني هي كتولي كدير لو travail ديالها, اما كديرو بواحد investissement, un nouveau investissement بماتيريال ou immatériel. Et bien sûr غادي نشوفوا c'est quoi هاد الماتيريال ou immatériel. دونك يعني كتولي كدير l'investissement راسها. يعني بلا ما تحتاج مثلا واحد لوطر انتربريز انها تعاونها, سواء مثلا تعاونها بالفلوس ولا مثلا تعاونها بشي انفستيسمون ولا تعاونها بشي مثلا تعطيها شي ماشين ولا شي حاجه. دونك يعني كتولي انها قاده براسها تخدم راسها, ومثلا تقدر سي مثلا عندها ان بروبليم ولا عندها شي حاجه, دونك كتولي كتصلحها راسها سون بوزوان دوطر زونتربريز. Alors, عندنا les modalités de la croissance interne. C'est quoi les modalités? Les هما شفنا في la définition matériel et immatériel. Donc matériel, on peut trouver des machines, nouvelles usines, stock, nouveaux points de vente et agences. Donc يعني matériel et immatériel هو اللي نقدروا كنشوفوا مثلا في le plan comptable في la comptabilité اللي كنلقاوه في la classe 2 اللي هما كيكونوا corporel et incorporel. Donc on sait très bien اللي هنايا c'est la même chose. Corporel c'est matériel et incorporel c'est immatériel. On sait très bien c'est quoi corporel et incorporel. Corporel c'est-à-dire qu'on peut toucher et incorporel qu'on peut pas toucher. Mais راه كيبقى انه حتى هو راه كيتستعمل. Alors on sait, donc شفنا شنو هي matériel, machine, nouvelle usine, stock هذا اللي تقدر ان l'entreprise دير فيهم واحد l'investissement. سواء انها تشري واحد une machine جديده, c'est-à-dire pour développer هذيك la production ديالها ولا تزيد في la production ديالها, سواء انها مثلا nouvelle usine, يعني ان l'entreprise كتحاول انها تزيد تكبر هذيك l'entreprise ديالها, دير واحد ستوك, انا تشري واحد ستوك اخر باش تستوكي لي برودوي ديالها ولا لا مارشانديز ديالها, اي نوفو بوين دو فونت كنا كتحاول انها تزيد تكبر سواء مثلا في دي نوفو مارشي ايتترا. Immatériel, on a brevet d'invention, recherche et développement, innovation. Donc يعني تهني كدير واحد l'investissement. كنا مثلا تقدر تصيفط لي بيرسونيل ديالها اللي حنا في لونتربريز, كنا مثلا تقدر تصيفطوا مثلا لواحد الدوله اخرى باش انهم يديروا واحد recherche et développement على واحد ان نوفو برودوي, ولا مثلا كيفاش يطوروا واحد لو برودوي, اوسي واحد لينوفاسيون, يعني مثلا يقدروا يديروا واحد الاختراع جديد ايتترا. دونك يعني يقدروا مثلا يمشيو يقراو عليه لا برا ولا يديروا دي ريشيرش. Alors, les stratégies réalisées en mode interne, عندنا la spécialisation, la diversification, intégration verticale, internationalisation. Alors donc هذا ربعة هادو كنا شفناهم déjà في le troisième chapitre اللي هما les options stratégiques اللي غادي نخلي لكم le lien ديالهم باش تزيدوا تعرفوا. donc c'est pas la peine كنا نعاودو نشرحوه. donc يعني راه تماك في le troisième chapitre, donc راه il est bien détaillé ومشروح en détail. donc c'est pour ça que انني ما عطيتش فيه بزاف في هاد le quatrième chapitre.
C'est quoi les avantages et les inconvénients ou les limites de la croissance interne? Donc, les avantages, le domaine est connu, expérience, savoir-faire. Donc, il y en a parmi les avantages de la croissance interne, l'indépendance est conservée, préservation du climat social. دونك يعني كيكون لو دومين اي كونو سيتادير كاين كيكون واحد حيت كاينه لا سبيسياليزاسيون دونك يعني كيكون واحد المجال انه معروف اللي كيخص فقط واحد التجربه و لو سافوار فير لانديبوندونس اي كونسيرفي كاينه كتكون واحد الاستقلاليه كتكون يعني محافظ عليها ما عندهمش كيديروا لها محافظين عليها بريزيرفاسيون دو كليما سوسيال دونك يعني كيكونوا اوسي دايرين واحد لا سيكوريتي ولا واحد الحمايه ديك لو كليما سوسيال ديالهم لي ليميت لي ديلي سون بلو لونغ كو دون لو كا دون كروسانس اكسترن يعني بارفوا كانه الا بغاو يديروا واحد الحاجه كتكون واحد لو ديلي ديالها طويل بزاف اللي كيقدر ياخذ وقت بزاف لا ميتريز est difficile pour un domaine de compétences nouveau et nécessite d'acquérir des compétences. Donc voilà, donc les avantages et les limites de la croissance interne. Maintenant on passe le deuxième mode qui est la croissance externe. Ce mode consiste à faire des partenariats avec d'autres entreprises ou bien acquérir une autre entreprise dans le but d'augmenter la capacité de production ou la part de marché. Alors, la croissance interne, quand l'entreprise, une entreprise X, ما كانش كتحتاج des autres entreprises باش يعاونوها mais كانت كتعاون راسها des investissements soit matériels ou là immatériels. Par contre, la croissance externe, كأنه l'entreprise X كتكون كتحتاج d'autres entreprises. Soit مثلا c'est l'augmentation de la capacité de la production ديالها ولا مثلا تزيد في la part de marché. يعني كتزيد في la part de marché ديالها. Donc يعني هنا كتكون la croissance externe كأن l'entreprise كتكون محتاجة d'autres entreprises. Alors, la croissance externe كتنقسم ل deux modalités. Les modalités juridiques et les modalités financières. Parmi les modalités juridiques, on a la stratégie d'impartition. Ou la stratégie d'impartition, c'est qu'on a les options stratégiques. Donc, les cas de sous-traitance, concession, franchise, cession de licence, groupement d'intérêt économique et joint venture. Et aussi, que les modalités juridiques de la croissance externe, qui a la stratégie d'intégration, les cas de la fusion, l'absorption et la scission. Alors, je nous les modalités juridiques, qui juge la prise de participation, achat d'une partie du capital d'une entreprise qui ne dépasse pas la moitié, 49%. Alors, donc, la prise de participation, que l'entreprise, il a bratcheri, le capital, يعني في واحد l'entreprise, ما خاصهاش تجاوز أو dépasser 49%. Sinon, il a مثلا تجاوزات ولا ديباسات هذاك لو نومبر ولا داك لو شيفر دونك يعني مثلا ولات 50 ولا 51% bien sûr que هنا كتولي une filiale ماشي une prise de participation. Donc يعني prise de participation هو كأن l'entreprise كتشري واحد البارتي ديال الكابيتال ديال واحد l'entreprise مي ما خاصهاش تجاوز 49%. D'accord? Alors, on a l'apport partiel d'actifs. Il permet à une entreprise A d'échanger une partie de son patrimoine en contrepartie des actions de l'entreprise B. Aucune entreprise de ces deux ne disparaît. Alors, l'apport partiel d'actifs que l'entreprise A كتمشي عند l'entreprise B. سواء أنها كتعطيها واحد الكابيتال ديالها كتعطيها أو كتبادل معها في واحد الباتريمون ديالها. سواء مثلا واحد لي زاكسيون ديالها سواء واحد لا ماشين بونكيسات اي حاجه دونك يعني كيكون واحد كتعطيهم البي دونك اي بيان سور كأن لونتربريز بي كتكون كتاخذ دي زاكسيون. الوغ دونك هاد ليشونج هذا اللي كيكون ما كيأثر على حتى شي اونتربريز لا اونتربريز ا لا اونتربريز بي دونك يعني كيبقاو بحال هكا. دونك بحال مثلا في هاد لو شيما اللي كنشوفو كأن A كدير واحد un transfert du capital et B كتعطي l'entreprise A titre de propriété. Donc c'est-à-dire que لا l'entreprise A ou la l'entreprise B ما كيتأثروش بهاد الشيء هذا. Alors maintenant on passe les modalités financières. Les modalités financières هو des opérations, ce sont des opérations d'achat des actions des autres sociétés par l'intermédiation de la bourse. Alors les modalités financières, c'est-à-dire on passe la bourse en général. يعني كنشوفوا مثلا هنايا la bourse fait les modalités financières. Alors fait les modalités financières on trouve l'offre publique d'achat اللي هي l'OPA en abréviation.
Une opération par laquelle une société propose publiquement aux actionnaires d'une autre société d'acheter leurs actions à un cours garanti, supérieur au cours boursier, pendant une période limitée 1 à 3 mois. 1 mois à 3 mois. Alors donc, هاد l'opération هادي كتكون كتقترح على لا بورس يعني publiquement يعني عموما انه على لي زاكسيونير باش انها تشري لي زاكسيون ديال واحد اون اوتر اونتربريز مي كيكون انه شويه عالي على مثلا على ما كيتباع في لا بورس. دونك يعني هذه هي l'offre publique d'achat. Alors, on a l'offre publique d'échange qui consiste à proposer aux actionnaires de l'entreprise convoitée d'échanger leurs titres contre des actions ou des obligations convertibles créées à cet effet par l'entreprise qui lance l'OPE. Alors donc, l'offre publique d'échange, c'est-à-dire que l'entreprise, l'entreprise qui dit un échange, les actions dialogue. Donc c'est ça l'offre publique d'échange, qui est un échange entre l'entreprise A et l'entreprise B. Donc c'est ça l'offre publique d'échange. On a l'offre publique de vente qui permet de contrôler et de prendre une participation dans une société nouvellement introduite en bourse, puisque ces titres sont mis publiquement en vente pour la première fois. Alors c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui كتبيع لي زاكسيون ديالها سواء كنا كتكون محتاجه الفلوس ولا شي حاجه دونك يعني كتكون كدير واحد لانونس باش انها تبيع لي زاكسيون ديالها يعني غتبيع لي زاكسيون ديالها. Alors on a le ramassage boursier qui consiste à acheter régulièrement et discrètement en bourse les actions de l'entreprise convoitée, c'est-à-dire que انا هاد لو راماساج بورسيي كتكون واحد لونتربريز اللي كتبقى تشري شويه بشويه داك لي زاكسيون يعني شويه بشويه لي زاكسيون حتى تقدر مثلا انها تشري لي زاكسيون كاملين ديال ديك لونتربريز ومن بعد لونتربريز تولي ديالها. دونك سي سا لو راماساج بورسيer. Alors que la croissance interne a des avantages et des limites, aussi la croissance externe a des avantages et des limites. Alors donc, parmi les avantages, l'accès à des domaines nouveaux et des compétences nouvelles, la réduction de la concurrence, croissance rapide. Et les limites, le besoin important de capitaux pour l'acquisition, l'intégration pas toujours évidente des activités, la nécessité de rebâtir la culture d'entreprise. Alors voilà, c'est ça les avantages et les inconvénients de la croissance externe. Et j'espère que أنني نكون شرحت لكم يعني les cours و يعني تكونوا فهمتوا. Et on se retrouve inchallah في une nouvelle vidéo.